मोहन सरकार भितर बाबूराज चली कि ना जो बाबूराज दीर्घ 24 वर्ष धरिकी चली से माइंड सेटअप कर ऑफिसर माने मंत्री को जिते कहते जे धान किणा कटनी छटनी आप मुंड पुरातु ना यहाँ कौन संपृक्त आईएएस ऑफिसर दुस्साहस नुहे संपृक्त आईएएस एभा दुस्साहस कहीं कटनी छटनी सरकार निष्पत्ति पर कहीं होउची एवं जी करुच्ची से एपर्यंत खाली मंत्रिमंडल आलोचना होची मिलर माने कला तालिकाभुक्त हे केते जन कला तालिकाभुक्त कले ये सरकार कहीं साधारण चाषीटी एवं भी मंडी पाखु फेरिकी आसूची कहीं साधारण चाषीटी धान दबारे विलंब घटुची ए सब विषय सरकार कौन कर जानापी देखु तेरे छवण मो विपिन दास नमस्कार। आईएएस अफिसर कहते जे कृषक आउ मिलर मान भर छाड़ दिंतु आज्ञा आप मुंड खेलातुनी से मैंने आपे नहीं जाए मुझे आम पॉलिसी बाबद कौन हम तमें एबे जो मंत्री पाखु जीव देखे कहे मुझे डिपार्टमेंट से बुझिकी कहबी ए मंत्री मैंने जानी पारे से डिपार्टमेंट हेड से गवर्नमेंट सरकार कौन दोष दुर्बल थो तेणु कहते ये भर मुंड फुराऊ ना तेणु मंत्री जदि से कर्मचारी विश्वास करूना नैतिक दृष्टि से रहा उचित नहीं से इस्तफा देवा कथा प्रिय दर्शक बंधु आम आपण को मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बाइट सहित विरोधी दलर कोहालिया नेता अरुण साहू एवं कांग्रेस विरोधी दलर रामचंद्र कड़ामकर किछि वक्तव्य शुणेलु एथिरे मंत्री कहउछंती जे कटनी छटनी बाबद रे मंत्री अर्थात सरकार जो धान क्रय चली ए धान मंडी जो क्रय चली मिलर माने नौछंती जो मिलर मंडी चाषी ए तीन जन भितर मंत्री मुंड न पुरांतु अर्थात मंत्री अर्थात सरकार ये सरकार मुंड पुरेबे ताले केमती हम किंतु सरकार लोक प्रतिश्रुति देकी आसछंती से कटनी छटनी बंद करेंगे 3100 टंका देवे एवं वास्तव में जो अरुण साहू जो समालोचना मध्य करिसंती एवं जो रामचंद्र कड़ाम जो कथा मध्य कहउछंती ग्रहणीय योग्य जदि मंत्रींकर को परामर्श न देकी जदि निर्देश दौथांती एवं सरकारी प्रतिश्रुति पूरण करिबारे बाधक साउछंती ऑफिसर ताल से ऑफिसर विरुद्ध रे पदक्षेप नहीं करी मंत्री सर्वसाधारण को आसी कहवा उचित थिला प्रथमे ए मंत्रिमंडल असहायता को प्रकाश कले जे सरकारी ऑफिसर माने सरकार निर्देशनामा को मानुना द्वितीय पब्लिक को आसिक निजर असहायता प्रकाश कले मंत्री उपयुक्त होता जदि संपृक्त आईएएस ऑफिसर विरुद्ध ए सरकार कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करता विरोधी दल माने कहवाई सुजोग पाई न था समालोचना करने सामान्य टिके मध्य सुजोग न था विरोधी दल पाखे जो मंत्री कृष्णचंद्र पात्रंकर कोहालिया नीति जो बहु बार सरकार बैकफुट को जाउछंती आमे आपन को कही रखू 30टी जिले में धान किणा ठीक भाव में चली ना कहले भूल हम कारण एपर्यंत सरकारी तथ्य अनुसार 9 लाख चाषी धान बिकी सारे एवं समुदाय 90,079 कोटी टंका रेट पाई मूल्य पाइले एवं समुदाय 3,154 कोटी टंकार ओडिशा सरकार पक्षर जो घोषणा कराइला सहायता राशि देवाई 800 टंका लेखा से पाई सारे अर्थात 122 कोटी पखापाखि टंका चाषीटी पाइला तो बर्तमान कटनी छटनी जदि आसवा ए कटनी छटनी चली सबु जिले में चली कौ जिले में कम चली कौ जिले में भल चली एफएक्यू धान बाबद 3100 टंका सरकार घोषणा कले एवं आपन जदि पश्चिम ओडिशा जिबे धानर सेपटे मान टिके भल पश्चिम ओडिशा रे
ଧାନ ଉତ୍ପାଦନର ମାନ ଭଲ ସେଇଠି FAQ ଧାନ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା FAQ ଧାନ ମିଳିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି FAQ ଧାନ କ୍ରୟ ବାବଦ 3100 ଟଙ୍କା ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମେସିନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାନ ବାଛିବା ପାଇଁ, ଏ ମେସିନ୍ଟା ହିଁ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି। ଏବଂ ଏମିତିକି ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋटे ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିରେ 24ରୁ 28 କିଲୋ କଟଣି ଛଟଣି ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ମେସିନ୍ ବତଉଛି। ଯେମିତି MRI କରାଯାଏନି ରୋଗୀଙ୍କର ସବୁ ରୋଗ ଦେହ ସାରା ରୋଗ ଜାଣି ପକାନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଆସୁଛି ସେ ମେସିନ୍ ଧାନକୁ MRI କରୁଛି ଏବଂ 24-28 ତଳ ବିଶେଷରେ 32% ମଧ୍ୟ ଧାନ ବାହାରି ଯାଉଛି, ବାଦ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମିଲର ବି କ'ଣ କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ FAQ ମାନର ଧାନ ଆସୁନାହିଁ, ତାକୁ ତା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଯେହେତୁ କିଛି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନାହିଁ, ମିଲରଟି ସେଇଠି ଚାଷୀ ସହ ସଲାସୁତୁରା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଟଣି ଛଟଣି କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଟଣି ଛଟଣି ମଣ୍ଡିର ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଚାଷୀ, ମିଲର ଏବଂ ଆ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ CSO କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହମତି ରହୁଛି। ଏମାନେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 7% 8% କାଟିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁ, ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କୃଷ୍ଣପାତ୍ର ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଟଣି ଛଟଣି ଚାଲିଛି, ଏଭରେଜ 8ରୁ 10% କଟଣି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ 7ରୁ 8 କଟୁଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 8ରୁ 10% କଟଣି ଛଟଣି ହେଉଛି। ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ କଥାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥା IAS ଅଫିସର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭାଗ ମାନୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ବି এই যে কটনি ছটিন দায়িত্বরে থিবা চাষ দায়িত্বরে থিবা বাবুমানে সেমানଙ୍କର বাবুরাজ চালিছি এবং দীর্ঘ 24 বর্ষ ধরিকি যে বাবুরাজ চালিকি আসিଥିଲା সে মাইন্ড সেটঅপ এপর্যন্ত কটি ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେନି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ସଚିବ ବାଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି? ସରକାର କାହିଁକି ସେ IAS ଅଫିସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଲର ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ମନା କଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ? ବାସ୍ତବିକ କଥା, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ରାଧେ ରାଧେ ତମର ଅଧେକୁ ଆମର ଅଧେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି କି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟତାମିର ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଯଦି ସେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ତାଙ୍କର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଦମ୍ ଅଛି, ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନଥିବା ଅଫିସର, ସେ IAS ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଲରମାନେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଏଭଳିଆ କଟଣି ଛଟଣି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ, କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସାବାଡ଼ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏ ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶନ କରି କାଗଜ କଲମରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ,
संपूर्ण अधिकारी को शोकस दिंतु संपृक्त मिलर जो माने कटनी छटनी कर खबर नहीं कि कला तालिकाभुक्त करने सतर्क करातु देखंतु सब ठीक ठाक हो। नमस्कार।